барномаи навбати авранг аз шабакаи Баҳористон ва дар ин барнома донишу заковати иштирокчиён дар соҳаҳои гуногун санҷида мешавад. Салом тамошобинони азиз. ва чӣ гунае ки тамошобинони азиз шумо огаҳӣ доред, дар барномаи мо се иштирокчӣ ширкат меварзанд ва дар бахшҳои гуногун бо ҳам рақобат мекунанд. Ман бовар дорам ки чеҳраҳое ки имрӯз ҳастанд, қисмати аз онҳоро шумо аллакай хуб мешиносед ва бозам аз фурсати муносиб истифода бурда онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунем. таҳти рақами як иштирок доранд ҳунарманди театри давлатии русӣ ба номи Маяковский Мавлона Наҷмиддинова. таҳти рақами ду иштирокчии хурдсоли мо Али Муҳаммад Фақиров. иштирокчии сеюми мо коруманди ансамбли фалаки назди кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон Фотима Машрабова. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва бовар дорем ки як рақобати шадид миёни шумо сурат мегирад ва албатта ғолиб дар охири барнома муайян карда мешавад. Ман барои аввалан таклифи моро пазируфтан ва ба ин барнома омадани шумо як ҷавони сори сипос мегӯям ва боварии комил дорам ки яке аз шумо албатта дар ин барнома ғолибиятро ба даст меёред. шумо барои иҷрои бахшҳои мо омода ҳастед? То ҳадди имкон омодаем. албатта. шумо омода ҳастед? бале. саломат бошед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба бахши аввали барнома. бахши нахустини барномаи мо хеле ҳам ҷолиб аст. дар ин бахш чун ҳамешагӣ барнома ки аз идораи мусиқӣ ба самъи тамошобинон мерасад, дар аввал мо ду мусиқиро ба ҳар кадоми шумо алоҳида пешниҳод мекунем ва шумо бояд дуруст ба самъи мо бирасонед ки дар зери он мусиқиҳо кадом сароянда суруд сароидааст. ман фикр мекунам ки ҳар нафари шумо метавонед ғолибиятро дар ин шарт, дар ин бахш ба даст оред ва инам боз вобаста аст аз худи шумо ки то кадом андоза ҷавобҳои дурустро ба самъи мо мерасонед. фикр мекунам ки шарти барнома ба шумо фаҳм аст, не? хуб, агар шумо омода бошед, пас марҳамат мусиқиҳои аввал ба иштирокчии нахустини барномаи мо Мавлона Наҷмиддинова. марҳамат. ман фикр мекунам ки ҳамин қадараш кифояткунанда аст. албатта саломат бошед ва марҳамат. мегуфтед ки ин мусиқӣ ба кадом сароянда тааллуқ дорад? Саидқул Билол бошад. ба андешаи шумо? Ба андешаи ман. дигар ягон андеша надоред? Не. яъне Саидқул Билолов. Ба фикрам Саидқул Билол. хуб, ва фикр мекунам ки агар ҷавобатон нодуруст бошад, шуморо афтода намешавед. Албатта ро афтода намешавад. ҷавобатон комилан нодуруст буд. ин Абдулло Султонов аст. хуб, ва марҳамат мусиқии дуюм. хуб. ман фикр мекунам ки ҳамин қадараш кифояткунанда аст. саломат бошед, ташаккури зиёд. хуб. Мешад ки агар ҷавоби нодуруст додам, ақлан ба ҷош рақс кунам. ин шарт ҳаст. хуб, бояд шумо махсусан ҷавобро ба самъи мо бирасонед. хай биё бошад апай Муҳаррама. ба андешаи шумо Муҳаррама Шарифова. Не, ман то агар ақлан як калимаша камакак овозша бурор. биёд ман садои сарояндаро ба шумо намерасонам. ман худам як ду мисраша ба самъи шумо мерасонам. хуб. ишқи аввалинам ишқи охиринам. хуб. шумо кӯмак намекунем? Не, биё апай Муҳаррама бош. ба андешаи шумо Муҳаррама Шарифова. ҷавобатон комилан нодуруст аст. ин нафар дар назди шумо аст Фотима Машрабова буд. як харсак. хуб, бароне ки шумо ҷавобро пайдо накардед. хуб, тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, ин лаҳза мусиқиҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 2 Али Муҳаммад Фақиров пешниҳод мекунем. Али Муҳаммадҷон, мусиқиҳоро хуб гӯш бикунед. хуб, омода ҳастед шумо? марҳамат.
ташаккури зиёд. Саломат бошед. Кифоят кунанда аст. Хуб, марҳамат Али Муҳаммад, мегуфтед ки ин мусиқӣ ба кадом сароянда тааллуқ дорад? Ин балангӯяк аз шумост? Марҳамат. фикр мекунам ки Али Муҳаммад ба ин мусиқӣ посух надорад, а? пайдо накардед? ҳеҷ воки нест. мусиқии навбатиро мешунавем. марҳамат. хуб, ташаккури зиёд. фикр мекунам ки ҳамин қадараш кифояткунанда аст. хуб, Али Муҳаммад ки ҳастин? аз Фаридуни Хуршед. ин Фаридуни Хуршед аст. ҷавоби худро иваз намекунед? иваз намекунед, а? не? комилан дуруст аст. Фаридуни Хуршед аст. ва ёдрас мешавем мусиқии аввале ки ба сами Али Муҳаммад расид, ин аз Сироҷдин Фозилов буд ки шумо натавонистед пайдо бикунед. Саломат бошед. хуб, ин лаҳза дӯстони азиз, бахши аввали барномаро Фотима Машрабова иҷро мекунад. ва шумо муваффақият. хуб, марҳамат, мусиқиро пахш мекунем. ташаккури зиёд. хуб, марҳамат Фотима. То боди сабо муқаддас набиева. муқаддас набиева. мо тоҷик медонем ин сурудро Сабоҳат Наҷмиддинова низ хондааст. То боди саборо ба гулистон гузари ҳаст. яъне ба андешаи шумо ин муқаддас набиева аст. бале. агар нодуруст бошад чӣ? Не, ҷавобатон комилан дуруст аст. дуруст аст ҷавоб воқеан. хуб, ва инак коргардон омода бошанд, пас мусиқии дигарро мешунавем. марҳамат. дар лабони саломат бошед. дар лабони Фотимабону табассум пайдо шуд, яъне аз ин маълум мешавад ки ҷавоби дурустро пайдо кардааст. марҳамат. Кароматуллои Қурбон. бандишаи шумо Кароматуллои Қурбон. бале. мусиқие ки айни замон ба сами шумо расид, яъне сарояндаш ҳоло дар қайди ҳаёт ҳаст ин нафар. як суруди дигараш медонед чӣ гуна аст? дилам ғам дораду ғам дорад имшаб. шояд Муҳаммад Рофе бошад. ҷавоби охирини шумо намедонам. намедонед хулоса. ин ки ҷавоби Исматулло Холов буд. ташаккури зиёд, натавонистед пайдо бикунед. барои иштирокчиён як қарсак. ва ёдрас мешавем дӯстони азиз, дар бахши нахустини барнома Фотима бо ҳамроҳии Али Муҳаммад тавонистанд ки як мусиқиро ки аз кадом сароянда аст пайдо бикунанд. вале албатта бозам моло бахшҳои мо идома дорад ва дар охири барнома ғолибро муайян мекунем, аммо баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба бахши навбатии барнома. бо мо бошед. бинандагони азиз, бахши навбатии мо хеле ҳам ҷолиб сурат мегирад ва фикр мекунам ки нафаре ки дар мактаби миёна агар аз расмкашӣ бо баҳои хуб ва аъло мактабро хатм карда буд, пас метавонад ки шояд ғолибиятро ба даст оварад. шарти навбатии мо ба шумо мо як аксро пешниҳод мекунем ва шумо бояд ҳамон аксро дар варақҳое ки дар назди шумо ҳаст тасвир бикунед ва кадоме аз шумо агар беҳтар тасвир кардед, пас фикр мекунам ки тариқи қарсакҳо низ муайян мекунем ғолибро. ҳамин тавр не? ва албатта иштирокчиён баҳо медиҳанд ва шумо низ тамошобинони азиз имкон доред дар баробари иштирокчиёни мо баҳои худро гузоред. ман аксро ба шумо нишон медиҳам. чунин аст. омадомади фасли баҳор ки наздик аст, капҳо хеле ҳам хуб мехонанд дар фасли баҳор. хуб, ҳамаи шумо дидед. ин лаҳза бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. хуб, 1 2 3. мавлоно намедонам мусича тасвир кардам. хуб.
қариб ки 1 дақиқа шумо аллакай пушти сар шуд. аниқтараш 55 сонияи шумо на ба анҷом расид. хоб ва 1 дақиқаву 3 сония дигар дар ихтиёр буди шумо. باید اشتراکچیان در این شرط یکم زودتر و استعدادی رسم کشی نیز باید داشته باشند. 15 ثانیه دیگر در اختیار دارید. وقتی شما به انجام رسید این بخش رو با قرصک‌ها یعنی قالبش رو با قرصک‌ها معاین میکنیم. این عکس تصویر نموده مولانا نجمیدینو است. از خاطر نبرورید کوه‌هایم کشیدم، گل‌هایم کشیدم، سبززارم کشیدم. خب شما چگونه بها میدهید؟ شما چه تصویر کردید؟ کپک نگاه کنید، فراموش نکنید که در 2 دقیقه 1.5 دقیقه دادگی شما کوه هم کشیدم، گل‌هایم کشیدم، سبززارم کشیدم. کپکی نو از خوب بدور شدگی آمادگی به فصل بهار تیاری دیده ایستاده رو تصویر کشیدم. نموده مولانا نجمیدینو خیلی جوان است. خب قرصک‌های شما سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر علی محمد الکی فرصت به انجام رسید درک عزیز من. خب حالا رسم تصویر نموده علی محمد رو نظر میکنیم. تماشاگران عزیز شما نیز میتوانید بهای خود را بگذارید و این عکس رو با اشتراکچیان یک مرتبه دیگر نشان میدهیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب و حالا این کپ یک کم نقصانی مادرزادی دارد. خب یک نظر میکنیم. این اگه این عکس رو ما حالا امکان داریم که با اشتراکچیان نشان میدهیم. سلامت باشید. خب تشکر زیاد. بیاید دوستان عزیز غالب رو معین میکنیم در این بخش با مولانا نجمیدین و قرصک‌های شما. قرصک‌های شما با علی محمد اشتراکچی خردسال ما و قرصک‌های شما با فاطمه مشربова. از این گفتن ممکن است که کمی هم باشد در این بخش ما غالبیت رو علی محمد به دست آوردن. یک قرصک دیگر. سلامت باشید. خب و تماشاگران عزیز شبکه بهارستان، نفران که خودی زیر به شبکه ما پیوست شدن یادرس میشویم برنامه نوبتی اورنگ است منظور شما و بعد از چند لحظه میگذاریم به بخش نوبتی برنامه. ادامه دارد برنامه ما و یادرس میشویم که بخش سیوم است. پیشنهاد اشتراکچیان در این بخش شما از یگان چیز استفاده نمیکنید. تنها در این بخش فکر شما و باید حافظه شما یکم با قوت باشد و حالا ما حافظه شما رو در این بخش انیقترش خواهیم سنجید. شما حالا امکان دارید در بخش نوبتی ما 5 کلمه رو نامبر بکنید که از هر دو طرف یک خیل خونده شود. برای مثال نان، باب و مثل همین کلمه ها. شما آماده هستید؟ حالا من با اشتراکچیان تنها 30 ثانیه فرصت میدهم. در 30 ثانیه باید 5 کلمه رو نامبر بکنم که البته از هر دو طرف باید یکی خونده شود. خب با حساب من شروع میکنیم. 1 2 3 رفتیم. عزیزا قوق، شش، شوش، نون. نمیشود من نون رو تکرار کردم. باید تکرار نمیکردی. توت. قبول نیست از اشتراکچیان بود. یک تو دیگر. بید نمیشود، دب میشود. از هر دو جانب باید یک خیل خونده شود. خیلی انا شما گفته است نه همه چیزی که در
فکر ما گفته است فرصت شما به انجام رسید. عقب گرفتن به انجام رسید. سلامت باشید. دوستان عزیز، مولانا توانستند که 4 کلمه را آماده بسازند که از هر دو جانب یک خیل خونده شود. من تشکر میگم و اینک فرصت به علی محمد مرحمت بلندگویا که به دست میگیریم و با حساب من شروع میکنیم. خب 1 2 3 Aka, apa, non, 3 ala, 4 ama, 5 ana, انا shash. 6 سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر. و در 20 ثانیه توانستند که 6 کلمه رو به سمع ما برسانند. علی محمد من ایسور سپاس میگم. تشکر زیاد به خورسالی خویش نگاه نکرده الکی توانستند. راستی تو که من فکر کردم همه گفت رو به من نرسید برای که آن چیزی رو که به آن شما چیزی که من میدونستم اینا گفتن. بله. سلامت باشید. ولی به هر حال شما فرصت دارید 30 ثانیه برای اون است که شما خوب فکر بکنید. با حساب من البته شروع میکنیم. 1 2 3 رفتیم. 6 شوش 2 تا دیگه نمیدونم راستی گپ همش رو گفتم. ولی از فرصت باید میتوانید شما حالا استفاده بکنید. 10 ثانیه دیگر است. انا امو نه امو نمیشه. فرصت شما به انجام رسید. سلامت باشید. تنها فاطمه توانستند که 2 کلمه رو به سمع ما برسانند. تشکر زیاد برای اشتراک شما و یک قرصک. من یادرس میشوم اشتراکچیان برنامه امروزه ما از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 شهر دوشنبه میباشند. خواهش میکنیم که به اشتراکچیان ما کمک نکنید. خب در این صورت ما میتوانیم غالب رو معین بکنیم. تماشابینان عزیز، در این بخش نوبتی ما علی محمد فقیرов غالیبت رو به دست آوردن. یک قرصک دیگر. میگذاریم به بخش نوبتی برنامه. پیش از آغاز بخش نوبتی برنامه دوستان عزیز، من میخواستم از اشتراکچیان یک سوال داشته باشم. خب مولانا، شما حالا امکان دارید از یک اتیودهایتون کمی بازی کنید. باشد بیاد یک اتیود من بازی میکنم اما بعد شما میگوید که چی حادثه شد. میلش باشد؟ باشد. مرحمت. بهترین نه قرصک. بهترین. سلام باشید. ادامه دارد. مرحمت میشنوید. مرحمت تماشا میکنید. مرحمت. حضور سلام باشید. بینندگان عزیز، این سوالی است به اشتراکچیان ما و کی میگوید که مولانا چگونه نقش را بازی کردند؟ اتیود مولانا چی معنی داشت؟ مرحمت. شما به صحنه. مرحمت. مرحمت. حالا میبینیم که تا کدام اندازه شما جواب درست رو به سمع عمومی میرسونید و مولانا نیست بعداً جواب درست در سر آنها موی صنعی بود. بندشه شما موی صنعی بود. خب ادامهش. در درون اتوبوس با آنها جای نبود. وقتی بر اومدن موی آنها روز کرد. سلامت باشه. یعنی موی صنعی. جواب که اشتراکچی ما امروز داشت درست بود. 100% درست است. این حادثه که با من شده بود. سلامت باشه. تشکر زیاد. تشکر. از سبب اونه که علی محمد فقیرов در آزمون جمهوری فروغ یوسف دونویی که در سال جاری برگزار میگردد در نامیناسیون دونویک شرکت میکند. خب مرحمت، میتوانید شعر است، لطیفه است، حکایه است، چی میتوانید به سمع ما برسونید؟ شعر. شعر. مرحمت میشنویم.
شکری وحدت شکری بختی پایدار پیشوا دارم افتخار به ملال از زحمت پیوسته اش گل افشان نسمه همچون بهار همراهش از ذوالجلال استیم و خورمی را بهر هر کس انتظار. تشکر زیاد. یک خرسک مرام بهترین سلامت باشید. فاطمه علاکه فکر میکنم که خب شرط خودتون رو فهمیدید که باید چی اجرا بکنه شما. مرامت. دیدم تو را فرازیده است اختیاری دی دیدم تو را فرازیده است اختیاری دی آرزی دستی دیده خراب از کاری دی آرزی دستی دیده خراب از کاری دی ترکیز چشم مستی تو کس ابرو میجه ترکیز چشم مستی تو کس ابرو میجه. تشکر زیاد. سلامت باشید. یک سرود خیلی هم جالب شما چنین است: دارم سفر و یادی تو در چگونه است همین؟ دارم سفر و یادی تو در کلوارم تو خاطره رفته از منی یادی تو بدل عکس تو در دیده دارم تو با منی اما نه از منی. سلامت باشید. بهترین. تشکر زیاد. دوستان عزیز اینک شروع میکنیم بخش نوبتی رو. بینندگان عزیز رسیدیم به بخش چهارمی برنامه و بخش نوبتی ما خیلی هم جالب است. انیخترش به هر یک اشتراکچی سوالهای منطقی پیشنهاد میگردن و باید شما به سوالهای منطقی ما درست، صحیح، مهم پاسخ بگویید. فکر میکنم که بخش به شما علاقه فهمو است یا اینکه نه؟ فهمو است؟ فهمو نباشد باز یک بار دیگه میفهمونید. سلامت باشید. شما هم دونو هستید. خب به شما فهمو است؟ علی محمد؟ بله. سلامت باشید. خب شما فاطمه؟ میبینیم. تشکر زیاد. من به همه شما برار میخوام. نخستین سوال با مولانا نجمی‌الدین پیشنهاد میگردد. سوالی منطقی است. خوب توجه میکنیم. 5 روز هفته رو نمبر نمایید که در داخلش رقم نداشته باشد، یعنی یک شنبه، دوشنبه یا اینکه یکم، دوم، سوم نداشته باشد. مرامت. یک خیلی فقط یکم دوم نداشته باشد، دیگه سوم، چهارم، عموما پنجم، مثلا ششم. دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه نباشد. جمعه، شنبه هم نباشد. یک شنبه هم نباشد. خب مرامت. 5 روز هفته رو نمبر نمایید که در داخلش رقم نداشته باشد. هفته؟ بله. خب با شما برای فکر کردن 15 ثانیه فرصت میدیم و با حساب من شروع میکنیم فکر میکنیم. بعد از 15 ثانیه ما شما رو میشنویم. 1 2 3. کمک نمیکنیم اشتراکچیان. فرصت شما به انجام رسید. بغیر هفته دیگر یگان جواب ندارم. یگان جواب ندارید؟ ندارم. من جواب ها رو به سمع شما میرسونم. پری روز، دیروز، همین روز، پگاه فردا، پگاه دیگر، پس فردا. سلامت باشید. یک خرسه بخوریم مولانا. پیدا کردید اکنون یا نه؟ سلامت باشید. خب بخش نواتی ما رو اجرا میکنن علی محمد فقیرов. خب با شما سوالی منطقی چنین است: کدام وقت توری ماهیگیری آب را کشیده گرفته میتواند؟ نمیدونم. نمیدونید؟ من به شما یک کمک بکنم؟ کمک بکنم یا نه؟ بله. در حالتی که اگر آب باید چی شود؟ کمک نکنید. نفهمیدم. نباشد. آب در حالتی که آب نباشد. خب علی محمد، افسوس که شما در این شرط ما غالب نآمدید. در حالتی که اگر آب یخ کند توری ماهیگیری میتواند که یخ رو گیرد. یعنی یخ چی است؟ آب است.
саломат бошед. хуб, суоли мантиқии навбатӣ ба Фотима пешниҳод мегардад. байни 32 ҷанговари сахт фақат як сарондаи мулоим. бандишаи шумо чи аст? ба шумо низ 15 сония фурсат дода мешавад. рафтем. дорам сафару ёди ту дар кулворам, ҷавобро бояд пайдо бикунед. фурсати шумо ба анҷом расид. забон забон? мо ҷавоби қатъии шуморо мешунавем. байни 32 ҷанговари сахт як саронандаи мулоим чи аст? забон забон танҳо. намедунам ҳамин забон охирон вай ман қисман ба хуб саволи мантиқи шумо ҷавоби дуруст гардонидед, вале 32 ҷанговараш чи аст? дандон бандишаи шумо дандон. яъне дандон ва забон бандишаи шумо. бале миёни 32 ҷанговари сахт як саронандаи мулоим 32 дандон ва як забон аст. саломат бошед. ва ғолиби бахши навбатиро каме баъдтар муайян мекунем. албатта ҳоло мегузарем ба бахши навбатии барнома. бо мо бошед. бинандагони азиз, нафароне ки худи ҳозир ба шабакаи Баҳористон пайвастанд, барномаи навбатии авранг аст манзури шумо ва ёдрас мешавем қаҳрамонони барномаи имрӯзаи моро шумо хуб аллакай мешиносед. бахши панҷуми барномаи мо намедонам чӣ гуна душвор аст ё ин ки осон бандишаи шумо, вале бозам ёдрас мешавем ки вобаста аз худи шумо аст. то кадом андоза агар фаъол ҳастед, ҳамон қадар метавонед ғолибиятро ба даст оваред. хуб, дар ин бахш ба шумо номҳои яке аз шоирона ёдрас мешавем. шумо бояд аз он шоир ба мо шеър бигӯед. омода ҳастед? бошад. ба шумо мавлоно наҷмиддинова пешниҳод мегардад Садриддин Айнӣ ва ҳоло мо як намуна ба самъи шумо мерасонем. ҳазорон ҳамчун булбул дар баҳоре мешавад пайдо, навосанҷе чуту дар рӯзгоре кай шавад пайдо. не биёед хубтараш манам мактаби кӯҳна нақл карда киям. шумо фақат шеър бояд бигӯед. шеър бале, фақат аз Садриддин Айнӣ? бале. не намедонам. саломат бошед. як харсак боро ки намедонад. гуфтам ки мактаби кӯҳна нақл карда киям. аз ин шеър акнун ин- вазнинтар ба қувваттар. ҳамин шарт ҳамин аст. қоидаи шарт чунин аст мавлоно боно. фикр мекунам ки зиддият нишон намедиҳед шумо. не. ва албатта ба иштирокчии навбатии Али Муҳаммад пешниҳод мегардад Мирзо Турсунзода ва ман як чанд порчаи шеъриро аз достони ҷони Ширин ба самъи шумо мерасонам. ҷони Ширин, ин қадар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилтангам макун, гашта гашта дар сафар боз омадам, боз дар наздат ба парвоз омадам. марҳамат, аз ин Мирзо Турсунзода як шеър бигӯед ба мо. марҳамат. ҷони ширин ин қадар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилтангам макун, гашта гашта дар сафар боз омадам, боз бар наздат ба парвоз омадам. ҳар куҷое хоб кардам хестам, ҳар куҷое буд ҷои зистам. ин дили ман манзили ёди ту буд, ёди рӯи ҳусн ободи ту буд. ободи ту буд. саломат бошед. ташаккур зиёд. ташаккур. воқеан тавонист. нигоҳ накарда ба хурдсолии хеш аллакай тавонистанд ки бахши навбатии моро иҷро бикунанд ва ҳоло бахши навбатиро Фотима бояд иҷро бикунанд. омода ҳастед? ба шумо пешниҳод мегардад Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ва намуна ба шумо бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме, ё диёри меҳрубон ояд ҳаме. бовар ки намедонистам камтар ягон шеъри дигараш агар бошад? дило то кай ҳаме ҷӯи манеро камашро медонам. хуб, Намқадар. на он қадар хуб. Бале. берӯи ту хуршеди ҷаҳонсӯз Ҷаҳонсӯз мабод. мабод. саломат бошед. ташаккури зиёд. як қарсак. ва албатта чун маъмулӣ аст ва худи шумо низ шоҳид гардидед бинандагони азиз ки дар шарти охирини мо низ Али Муҳаммад Фақиров ғолибиятро ба даст овардан. як қарсак дигар ба ифтихори Али Муҳаммад. ҳоло тамошобинони азиз, пеш аз он ки тӯҳфаи навбатиро ки аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон омода гардидааст ба ғолиби барномаи навбатӣ бисупорем. аз Фотима хоҳиш мекунем ки як суруд баҳри мо иштирокчиён ва бинандагони азизи шабакаи Баҳористон пешниҳод кунанд. марҳамат.
گفتار نیست مثل او خوش قامت و خوش روی و خوش گفتار نیست یار چشمت میزنه دلدار چشمت میزنه جان چشمت میزنه پنهان چشمت میزنه یار چشمت میزنه دلدار چشمت میزنه جان چشمت میزنه پنهان چشمت میزنه بینندگان عزیز سرود رو نیز شنیدیم و فکر میکنم که خیلی هم جالب بود و با اشتراکچیان پسند اومد البته همین طورونه و فکر میکنم با تماشاگران شبکه بهارستان نیز پسند اومد. خب و این تحفه‌ای که در دستی من است تنها برای یک نفر است، برای نفری که در بخشوی ما فعالانه شرکت کرد و توانست از عهده بخشوی برنامه به خوبی برآید و من زیر کفکوبی‌های اشتراکچیان میخواهم تحفه رو با اشتراکچی علی محمد فقیرов هدیه کنیم. مرحمت بنظیمم سلامت باشید. تشکر زیاد. یک قرصک دیگر این تحفه برای شما. علی محمد شما میدونید که در برنامه غالب میشوید؟ بله. میدونید؟ نه. شما تیاری جدی دیده بودید؟ بله. بسیار خوب. وزنی نیست؟ نه. وزنی نیست. سلامت باشید. تشکر زیاد. مرحمت با جای خود می‌نشینیم یک قرصک دیگر میزنیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. اکنون تماشاگران عزیز در آخر برنامه میخواهیم تاثیرات اشتراکچیان برنامه رو از برنامه امروزه بشنویم که برنامه امروزه چگونه بود. بنده شما مرحمت مولانا نجمی زینی. саломат бошед. Аслан тамоми яке аз шабакаҳои бе таъриф бе ягон ба яке аз шабакаҳои дӯстдоштаи ман шабакаи кӯдакону наврасон баҳористон аст ва имрӯза ин барномае ки даъват кардед пеш аз ҳама миннатдории худа баён мекунам ва баъдан бигузор ҳамин гуна барномаҳо зиёдтар бошад. яъне ки ман фаҳмидам ки бисёр чизоя яъне ки паси сар кардам намедонам
اصلا شرمندگی است که از صدرالدین عینی نمیدونستم و فراموش کردم. اگر میگفتید از رومی، از برودکی، از خیام شاید میگفتم، اما در اصل از صدرالدین عینی ندونستنم برای من شرم بود و بگذار این درس عبرت شود به این جوانکایی با دیگر هنرمندان با دیگر هنرمندان به این جوانکایی که اینجا نشستند. یعنی که این چقدر باز همون ندونستگی تا هر نقصانی که داری در این برنامه پیداش میکنن. یعنی که کی پیداش میکنن؟ همون تشکیل کننده هایی که همین برنامه تشکیل کردن. و تشکر زیاد به شما، خیلی به من پسند آمد. دفعه دیگر اگر باز دعوت کنید حتما باز همین خیلی با تیاری جدی میایم. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب مرحمت علی محمد، تاثیرات شما از این برنامه چی است؟ معقول شد؟ پسند آمد؟ چی پسند آمد با شما؟ من به معقول شد. چیش معقول شد؟ کدام شرط معقول شد؟ من به شرط دوم. شرط دوم معقول شده؟ سلامت باشید. باز میخواهید که در این برنامه شروع کنید؟ بله. البته. خب و در داخل این ما نمیدونیم که این توفه چی است و قهرمان ما در خانه توفه رو میبینن بعدن چی است. تشکر زیاد. خب مرحمت، اندیشه شما، تاثیرات شما؟ تشکر زیاد که مرا دعوت نمودید. گفتنی هستم که و همه تماشابینان خوشبختی، آرامی، تینجی رو همیشه در لبانشان پر از خنده باشد. بگذار همیشه خوشبخت و جاویدان باشند. تشکر. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی اورنگ که از شبکه دوست داشته‌تون بهارستان پیشنهاد شما گردید و فکر میکنم که شما نیز خواهش شرکت کردن در این برنامه رو دارید. اگر چنین است پس با رقم هایی که در اکران های شما نمایان است با ما در تماس باشید. تا برنامه نوبتی به شما تنصیحاتی و خانوادگی رو آرزومندیم. خیر.